wanapenda shortcut. Ona Bwana watu wako vile wanahangaika. Ona Bwana watu wako wanapenda shortcut. Hawapendi kupita njia iliyonyoka, wanapenda kupita njia ya mkato. Hawapendi kupita njia iliyonyoka, wanapenda kupita njia ya mkato. Ona wanatoa watoto wao sababu ya usajiri. Ona wanatoa wazazi wao ili wapate mali. Wengine wanatoa watoto wao ili wapande leo. Wengine wanatoa wazazi wao sababu ya usajiri. Ni huzuni sana. Imeangamiza wengi shortcut, tena imepoteza wengi shortcut. Ona imeangamiza wengi shortcut, tena imepoteza wengi shortcut. Ona Bwana watu wako vile wanahangaika. Ona Bwana watu wako wanapenda shortcut. Ona Bwana watu wako vile wanahangaika. Ona Bwana watu wako wanapenda shortcut. Hawapendi kupita njia iliyonyoka, wanapenda kupita njia ya mkato. Hawapendi kupita njia iliyonyoka, wanapenda kupita njia ya mkato. Nini ukipata vyote vya dunia, kisha ukaishia jehanamu moto wa milele? Itakufa nini ukipata vyote vya dunia, kisha ukaishia jehanamu moto wa milele? Acha shortcut, mwamini Yesu atafanya. Yeye ndiye mwanzo tena ndiye mwisho, ukikubali atatenda. Acha shortcut, mwamini Yesu atafanya. Yeye ndiye mwanzo tena ndiye mwisho, ukikubali atatenda. Itakufa nini ukipata vyote vya dunia, kisha ukaishia jehanamu moto wa milele? Itakufa nini ukipata vyote vya dunia, kisha ukaishia jehanamu moto wa milele? Acha shortcut, mwamini Yesu atafanya. Yeye ndiye mwanzo tena ndiye mwisho, ukikubali atatenda. Acha shortcut, mwamini Yesu atafanya. Yeye ndiye mwanzo tena ndiye mwisho, ukikubali atatenda.
wana mali lakini wanateseka. Wengine mali wanazo lakini wanaishi na ndugu zao ndani kama misukule. Wamewafanya misukule ndugu zao ili wapate mali. Wengine wana mali nzuri lakini hawazifaidi. Wengine wana magari lakini wanatembea chini. Wengine wana mali lakini wanalala ardhini. Yote hii ni kwa sababu gani? Ndugu yangu, nikwambie, mali na utajiri ulio bora unatoka kwa Mungu pekee. Hebu njoo kwa Yesu. Yeye anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Yeye Bwana atakupa mali ambayo utaifurahia, hata kupitia njia za mkato ambazo baadaye zitakuletea shida na matatizo. Pokea Yesu naye atakusaidia. Amen.